प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्यास्ति पश्चिमबंगालप्रवासे प्रायः 15,सहस्रकोटिरूप्यकात्मिकाः परियोजनाः तत्र उद्घाटयेत् अनेकासां च शिलान्यासं कुर्यात्। उत्तरी चतुर्विंशतिपरगना इत्यस्य जनपदस्य बारासाते भवेत् जनसभा। कोलकातायाम् अद्य देशस्य प्रथमस्य जलान्तरवर्ति मेट्रो रेल सेवायाः शुभारम्भं कुर्यात् प्रधानमन्त्री। प्रायः 5 किलोमीटर मितः रेलमार्गः एषः हावड़ा मैदान इत्येतत् क्षेत्रम् IT हब सॉल्ट लेक यावत् सम्पृक्तं करिष्यति। पश्चिमबंगालराज्यस्य अनन्तरं प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी बिहारस्य बेतिया इत्यत्र कोटिशः रूप्यकाणां रेल, राजमार्ग, पेट्रोलियम अथ प्राकृतिकेन्धन इत्येताभिः सम्बद्धाः विकासपरियोजनाः समुद्घाटयेत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य 94 प्रसिद्धकलाकारेभ्यः विगतवर्षद्वयाय संगीतनाटकाकादमी पुरस्कारान् प्रदद्यात्। अत्रान्तरे 7 प्रतिष्ठिताः कलाकाराः अकादमी रत्नेति पुरस्कारेण अपि सम्मानयिष्यन्ते। लक्षद्वीपस्य मिनिकायद्वीपे अद्य नौसेनायाः नवस्थात्रस्य INS जटायु इत्येतस्य समावेशनं विदध्यात्। तावत् कोच्चिस्थले INS गरुड इत्यत्र स्क्वाड्रन् इत्येतेन सम्मिलेत् एकं विशिष्टम् उदग्रयानम्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य भारत-दक्षिण-कोरिया संयुक्तायोगस्य उपवेशने सम्मिलितः स्यात्। दिनत्रयाय दक्षिण-कोरिया जापानदेशयोः यात्रायै गतः अस्ति विदेशमन्त्री। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः पुरुषैकलद्वन्द्वे अद्य भारतस्य किदाम्बी श्रीकान्तः HS प्रणॉय इत्येषः च स्पर्धां खेलिष्यतः। तत्रैव भारतस्य प्रसिद्धा बैडमिंटन क्रीडिका PV सिन्धुः खेलिष्यति प्रथमचरणात्मकं द्वन्द्वम्। अभिवादये, अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी, यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। पश्चिमबंगालराज्यस्य यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य बिहारराज्यस्य बेतिया स्थले सहस्रकोट्यधिकमुद्रात्मिकानाम् अनेकासां विकासपरियोजनानां शुभारम्भं शिलान्यासं च कुर्यात्। एताः रेलमार्ग, शिलातैल, प्राकृतिकवातीन्धनसम्बद्धाः परियोजनाः सन्ति। एताभिः परियोजनाभिः एकतः तु देशे आर्थिक-सामाजिकविकासस्य नवद्वाराणि उद्घाटितानि स्युः, सममेव एतासां परियोजनानां समारम्भेण युवानः आजीविकानां नवावसराः अपि प्राप्स्यन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य 94 प्रसिद्धकलाकारेभ्यः विगतवर्षद्वयाय संगीत-नाटक-अकादमी पुरस्कारान् प्रदद्यात्। एते पुरस्काराः संगीत, नृत्य, नाटक, लोक, जनजातीयकला, पुत्तलिकादिसम्बद्धेभ्यः रङ्गमञ्चकलाक्षेत्रेभ्यः प्रदास्यन्ते। राष्ट्रपतिः एतस्मिन् समारोहे 7 प्रतिष्ठितकलाकारेभ्यः संगीत-नाटक-अकादमी रत्नम् अपि प्रदास्यति। अकादमी रत्नमेतत् प्रदर्शनकलायाः क्षेत्रे प्रतिष्ठितेभ्यः कलाकारेभ्यः तेषाम् अप्रतिमयोगदानाय दीयमानं किञ्चन सर्वोच्चसम्माननमस्ति। एते पुरस्काराः 25,990 प्रदीयमानाः सन्ति। एतस्मिन् कार्यक्रमे केन्द्रीयमन्त्रिणं जी किशन रेड्डी वर्यम्, अर्जुन राम मेघवाल वर्यं समेत्य अन्ये बहवः गणमान्याः उपस्थिताः भवेयुः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य पश्चिमबंगालप्रवासे भवेत्। तत्र असौ प्रायः 15,सहस्रकोटिरूप्यकात्मिकाः परियोजनाः उद्घाटयेत्। सममेव प्रधानमन्त्री तत्र अनेकासां परियोजनानां शिलान्यासम् अपि कुर्यात्। प्रधानमन्त्री मोदी बारासात स्थले एकां जनसभाम् अपि सम्बोधयेत्।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य कोलकातानगरे भारतस्य प्रथमं तावत् जलस्य अधः सञ्चाल्यमानां मेट्रो रेल सेवाम् उद्घाटयेत्। एतस्य नूतनस्य मेट्रो रेल मार्गस्य नाम हावड़ा मैदान एस्प्लानेड खण्ड इति अस्ति। एषः हुगली नद्याः अधः सञ्चाल्यमानः देशस्य प्रथमः यातायातसुरङ्गः स्यात्। एतस्य रेलमार्गस्य हावड़ास्थात्रम् अथ अद्य कोलकातानगरे भारतस्य प्रथमं तावत् जलस्य अधः सञ्चाल्यमानां मेट्रो रेल सेवां सः उद्घाटयेत् प्रधानमन्त्री। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी गतदिने ओडिशा राज्यस्य चण्डीखोलस्थले भाजपादलस्य विशाल जनसभां सम्बोधितवान्। सः उक्तवान् यत् इण्डीति सङ्घटनं परिवारः प्रथमम् इति नीतिम् अनुसरति। तावत् मोदी नीतिः तु राष्ट्रं प्रथमम् इति अस्ति। इन्होंने अपने बच्चों के लिए ही महल बनाए हैं, जबकि मोदी ने अपने गरीब से गरीब परिवार के बच्चों के लिए पक्के घर बनाए हैं। परिवारवादियों ने सत्ता में रहते हुए अपने परिवार की गरीबी हटाई है। मोदी के सेवा काल में 25 करोड़ परिवारजनों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है। इसलिए मैं कहता हूं साथियों, इसलिए मैं कहता हूं, मेरा भारत, मेरा परिवार, देश का हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर बहन बेटी कह रही है, मैं हूं मोदी का परिवार। ओडिशा राज्यस्य यात्रायाः प्राक् तेलंगाना राज्यं गतः प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी गतदिने सिकंदराबादस्थिते श्री उज्जयिनीति महाकाली मन्दिरे पूजाम् अनुष्ठितवान्। सूच्यते यत् एतत् 91 पुरातनं मन्दिरमस्ति, यत्र श्रद्धालवः प्रतिदिनं देवीं समर्चयन्ति। सममेव प्रधानमन्त्री तत्र तेलंगाना राज्यस्य संगारेड्डी स्थले प्रायः 200,700 कोटि मुद्रायाः विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। कलकत्तोच्चन्यायालयेन संदेशखालीति प्रकरणस्य अन्वीक्षणाय केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणं समादिष्टम्। भाजपादलेन कोलकातोच्चन्यायालयस्य एषः निर्णयः प्रशंसितः, अथ पश्चिमबंगालप्रशासनस्य कार्यजातं कट्वालोचितम्। ऑनरेबल कोर्ट ने एक तमाचा दिया है पश्चिम बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और हम इसको सराहना करते हैं क्योंकि इसका बहुत गंभीरता से इंक्वायरी होना चाहिए कि ये नोटोरियस क्रिमिनल जो शेख शाहजहां को ममता बनर्जी ने नेता बनाया। हर किस्म की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, गाय तस्करी, मानव तस्करी से लेकर रोहिंग्या को बसाना, सब में इसका रोल है। उसके साथ साथ महिलाओं के साथ बलात्कार, मोलेस्टेशन, जो लैंड को ले लेना, जमीन को हड़प लेना, सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इनको जेल के अंदर होना चाहिए। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोगः आगामिनं लोकसभा निर्वाचनमुद्दिश्य सज्जतां समाचरति। अत्र क्रमे आयोगस्य दलं पश्चिमबंगालस्य यात्रां कृत्वा राज्ये विधिव्यवस्थायाः निर्वाचनसज्जतानां च निरीक्षणं कृतवत्। कोलकातानगरे वार्ताहरैः समं संवादप्रसंगे मुख्यः निर्वाचनायुक्तः राजीवकुमारः उक्तवान् यत् निर्वाचनायोगः एकम् अनुप्रयोगं समारभते। निर्वाचनसम्बद्धानां समस्यानां हिंसायाः वा सूचना एतेन अनुप्रयोगमाध्यमेन पञ्जीकर्तुं शक्यते। पञ्जीकृताः समस्याः आलक्ष्य प्रायः 1 होरावधौ एव कार्याचरणं समारप्स्यते। अगर कोई भी व्यक्ति शिकायत हो रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है, अगर कहीं कोई हिंसा की तैयारी हो रही है, कहीं कोई पैसा बांटने की तैयारी हो रही है, लीकर की तैयारी है, ड्रग्स की तैयारी है, इरेगुलर टाइम में कैंपेनिंग हो रही है, तो इस एप्लीकेशन से या तो लिखकर या तो फोटो खींचकर हमें भेज दें। जहां से भी भेजा गया वहां का
लोकेशन हम खुद से ले लेंगे उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से, और विद इन 100 मिनट्स हमारी टीम जांच की वहाँ पहुँचेगी, जांच करेगी, एक्शन लेगी और ये बताएगी भी कि क्या बात सही थी, पार्शियली सही थी और उस पर क्या एक्शन लिया गया। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः महाराष्ट्र प्रवासावसरे जलगांव इत्यत्र एकस्मिन् युवसम्मेलने सहभागं कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे सः स्वीये सम्बोधने कथितवान् यत् ऐषमः लोकसभानिर्वाचनं 47-अधिक-2000 यावत् भारतं विकसितराष्ट्रं कर्तुम् अवसररूपमस्ति। एतत् हि निर्वाचनं भारतस्य भविष्यनिर्धारकं भवेत्। राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ही हिमाचल प्रदेशे 400-कोट्यधिकरूप्यकाणां विकासपरियोजनाः उपायनीकृतवान्। एतासु परियोजनासु 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाः अथ एका च रोपवे इति तन्त्रीमार्ग परियोजना सम्मिलिताः सन्ति। परियोजनानाम् उद्घाटन शिलान्यास समारोहे केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरः, हिमाचल प्रदेशस्य च मन्त्रिमण्डल सदस्यः विक्रमादित्यः उपस्थितौ आस्ताम्। तत्रैव भाजपा दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः जेपी नड्डा इत्यसौ दृश्यश्रव्यमाध्यमेन कार्यक्रमे सहभागिताम् अकरोत्। दिल्ली स्थिते नेशनल मीडिया सेंटर इत्यस्मिन् राष्ट्रीय जनसंचार केन्द्रे डाक कर्मयोगी सफल क्रियान्वयन समारोह इत्यस्य आयोजनम् अभवत्। समारोहे केन्द्रीय संचार राज्यमंत्री देवुसिंह चौहानः अन्ये च अतिथयः आदौ परम्परानुसारं दीपप्रज्वलनं कृतवन्तः। अनन्तरं च विशेषावरणस्य विमोचनेन सह 25 नूतनपाठ्यक्रमाणां शुभारम्भम् अपि कृतवन्तः। केन्द्रीय संचार राज्यमंत्री एतस्मिन् अवसरे उत्कृष्टानां प्रैषकर्मयोगिनां सम्माननमपि कृतवान्। देवुसिंह चौहानः तत्र एतदपि संसूचितवान् यत् देशे 400-500 संख्याकानि नूतनप्रैषकेन्द्राणि अपि उद्घाटितानि सन्ति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य भारत दक्षिण कोरिया संयुक्तायोगस्य उपवेशने सम्मिलितः स्यात्। अवधेयं यत् विदेशमंत्री दिनत्रयाय दक्षिण कोरिया जापान देशयोः यात्रायै गतः अस्ति। लक्षद्वीपस्य मिनिकाय द्वीपे अद्य नौसेनायाः नवस्थात्रस्य INS जटायु इत्येतस्य समावेशनं विदध्यात्। तावत् कोच्चिस्थले INS गरुड इत्यत्र स्क्वाड्रन इत्यत्वेन सम्मिलेत् MH-60R सीहॉक मल्टी रोल हेलिकॉप्टर इति विशिष्टम् उदग्रयानम् इति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।